12497 नई दिल्ली से चलकर लुधियाना के रास्ते अमृतसर को जाने वाले सान ए पंजाब एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 14 से चलने वाले हैं। वाओ, नाइस। महेंद्रा, उसी बात का डर है कि आप यहाँ पे हो। ओके ओके अमरीश, एकदम ताई একসঙ্গে ডুয়েট হবে। और राजा बाबू सब्जी वाली को मिस তমালি গেল কই? তমালি তমাল তলে হারিয়ে গেছে তমালি। ओहो, हिड़िम्बा का क्या खबर है राजा जी? अमरेश, আমি কিন্তু সব গান জানি না, তো যেটা পসিবল হবে সেটা করব ডুয়েট। ओ माँ गो टूडू लव राजा बाबू। सब्जी वाली उसके गर्लफ्रेंड थी। ঠান্ডা কেমন? ঠান্ডা নেই, নর্মাল। আমাদের ওখানে যেমন ধরুন শীতের শুরুটা বা শীতের শেষটা যেরকম হয় ওরকম টাইপের, খুব একটা ঠান্ডা নেই। কিন্তু রাত্রিবেলা টেম্পারেচার অনেকটা লো হয় তখন। জি জি ভাই, थैंक यू नील। किसका खबर मैडम? नीलिमा कौन? नीलिमा नीलिमा हाँ एकदम एकदम नॉमरेश, एक कॉमन गान होते एकदम। आज तो आप थोड़ा फ्रेश लग रहे हो। उनसे मिली नजर तो मेरे होश उड़ गए। राजा बाबू एक শায়রি। ও তরুণ নন্দী দিদি কোথায় ছিলেন এতদিন? একটু প্রবলেম ছিলাম, ওই জন্য লাইভে আসতে পারিনি। কেমন আছো তরুণ? অন্তত কলকাতা থেকে ভালো ওয়েদার, অনেক ভালো ওয়েদার, অনেক ভালো ওয়েদার, পলিউশন নেই একদম, খুবই সুন্দর একটা ওয়েদার। আর এখানে তো রাত্রি 10টা 10:30 অবধি আলো থাকে বাইরে রাস্তায়, কোনো প্রবলেমই নেই। কেমন আছো তরুণ? ऐसा हुआ असर। थैंक यू अमरेश। আমি তো একদম বিন্দাস, বাট নো শায়রি। আমি বাড়িতেই ছিলাম, একটু প্রবলেম ছিল, দ্যাটস ওয়াই আমি লাইভ করতে পারিনি। আবার আমি 3 দিন হলো লাইভ করছি, তো চলে এসো 8টা থেকে আমি লাইভ করি ইন্ডিয়ান টাইমে, ঠিক আছে? আবার কথা হবে, দেখা হবে। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरी होश उड़ गए। क्यों क्या हुआ? शायरी को बॉयकट कब? शायरी करो दीदी, তোমাদের আশীর্বাদে ভালো আছি। নীলদা বিনা ঠিক আছে। এটা কে? बुलबुली जी बाय। बुलबुली जी और नहीं आऊँगा आपके लाइव में, सॉरी। वाई नील, क्या हो गया? मैं तो आपका हर एक मैसेज पढ़ रही हूँ, बोलिए। कैसा वैसा ऐसा तैसा सब कुछ। बीना देवी, ओह बीना देवी, नाउ आई अंडरस्टैंड। बीना देवी, ठीक ठीक ठीक, বাহ, কোড 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 ওয়ার্ড। দারুণ গান আপনি, অপূর্ব। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। শপিং করতে গেছে? বাপরে, ম্যাডাম খুব শপিং করছে। হ্যাঁ, यहाँ पे 2 নীল হ্যাঁ, হ্যাঁ 2 নীল হ্যাঁ। একটা নীল দাদা আমাদের। দিদি তোমার মধ্যে একটা আলাদা ট্যালেন্ট আছে, তাই? থ্যাংক ইউ তরুণ। আমাদের নীল দাদা। হ্যাঁ নীলদা, আমাকে বনু বলেছে নীলদা। একদম নীলে নীলে अंबर पर चांद जब आए। नील दादा गो, पारी ना। ओके, फिर से मीटिंग या ईटिंग, कौन सा काम है आपका?